التصريحات محمد راورا رئيس. C'est un trésor qu'il faut exploiter comme il l'a dit. On en voit de moins en moins depuis ces derniers mois. Ça c'est la responsabilité du coach. Il devra en rendre des comptes s'il échoue. C'est tout, c'est aussi simple. Le symposium. Moi j'étais pas là, je peux pas en parler. Je ne peux pas en parler, j'étais pas là. Moi, j'ai fait mon devoir quand j'étais président. J'ai fait grâce au président de la République, Abdelaziz Bouteflika. On a eu 2 conseils interministériels, des dossiers sont passés en conseil, qui ont pris des décisions qui, hélas, à cause des différents ministres qui se sont succédés à la place du Premier mai, n'ont pas connu d'exécution. Et tout à l'heure, j'en ai parlé, que chacun prenne ses responsabilités. L'État, en particulier le président de la République, a fait tout le nécessaire pour aider le football à se développer. Nous, pour ce qui nous concerne, ce beau centre que vous voyez, ne teste sa volonté, il ne serait pas là. D'ailleurs, vous avez devant à la porte la pierre, quand il est venu l'inaugurer, il est venu poser la première pierre en 2003. Moi, quand je suis revenu en 2009, il n'y avait rien du tout. Et donc, petit à petit, nous avons construit, avec l'aide de l'État, certes, mais aussi avec les moyens propres de la Fédération pour faire ce que vous voyez aujourd'hui. Et c'est tant mieux. Je souhaite qu'il y ait 10 centres comme ça dans le pays. Et j'encourage la Fédération, effectivement, à organiser, à réaliser des centres de formation et d'entraînement, comme a dit Mdouar. Aujourd'hui, quand vous allez dans un stade, un club professionnel de Ligue 1, qui s'entraîne dans un stade où s'entraînent 10 équipes dans la journée, c'est quoi ? Les jeunes, vous avez vu les chiffres, ils sont mirobolants. On a toujours organisé à peu près 500 championnats par an dans ce grand et beau pays. Aujourd'hui, ces jeunes n'ont pas les moyens. Il y a des jeunes qui découvrent toute la longueur du terrain le jour de la compétition. Ils n'ont jamais su comment dégager d'un 6 mètres au-delà du rond central. Et donc, il faut donner les moyens. Et à la limite, en faisant les centres de formation, le centre de formation national, nous, on a déjà préparé tout ce qu'il faut. Il faut juste le réaliser. Les crédits sont là, les études sont faites, les permis ont été obtenus. Il y a un centre fédéral qui va amener les plus belles pépites qui sont dans le pays. Et comme a dit Keroum, il y a beaucoup, beaucoup de bons joueurs. Il faut leur donner une post-formation. La formation, elle est faite de manière très archaïque, elle est faite de manière empirique, elle se fait tous les jours dans les clubs de manière pas organisée. Il va falloir organiser une post-formation pour eux. Vous savez que nous avons préparé, et on devrait, normalement la fédération devrait continuer, nous avons préparé avec la Fédération française de football un accord pour former 300 entraîneurs formateurs qui ont la licence CAF-A. Ils étaient destinés à encadrer les futurs 32 centres des clubs professionnels qui étaient décidés par l'État. Donc il faut reprendre cette dynamique et que les clubs, qu'on leur donne les moyens de construire des centres de formation, parce que la formation des joueurs est exclusivement la responsabilité des clubs. Elle n'est pas la responsabilité de la fédération. Vous connaissez une fédération dans le monde qui forme des joueurs? Ça n'existe pas. On prend les meilleurs joueurs pour leur assurer une post-formation en créant, comme on a fait, comme vous vous souvenez, en 2009, quand on est allé à la Coupe du Monde des U17, nous avions ici dans ce centre des jeunes avec Allah Yadkhour Belkhair Ibrir, et on a fait... إذا نتوقف عند هذا التصريح لمحمد راورا ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ونعود إلى نقاش مع ضيفي في الاستوديو. أو قبل ذلك نعود إلى الندوة إلى سيدي موسى، حيث يعقد الآن زتشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خدين زتشي عفوا ندوة صحفية فنتابع. Dans l'esprit de concertation et dans un esprit de démocratie avec l'ensemble des membres de l'Assemblée générale, Inch'Allah. وفي قناة نيوز سؤال قبل إذا نعود إلى ملف النقاش مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ عيسى منصور. نأسف عن هذا ربما لأنه الحول الأولوية موسى والندوة الصحفية لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. الجمعية العامة إلا إن شاء الله تطوير هذه الكرة. ولهذا أنا مرة أخرى نقول ونزيد نعاود نقول أعداء الكرة الجزائر وأعداء الجزائر عمرهم ولا رايحين إن شاء الله يفوزوا علينا. وشكرا. Assalamu alaikum, Monsieur le Président. Donc, vous avez dit que l'Assemblée générale a dit pourquoi avoir alors mis dehors la presse
on aurait sans doute aimé assister à ce débat, surtout qu'il y a eu l'ancien président qui s'est exprimé et vous lui avez répondu. Et deuxième des choses, il y a eu une image qui a été changée. Donc, la citation, voilà, la citation de Nelson Mandela. Est-ce que c'était une manière, ou plutôt, chez nous, le message de montrer cette image au présent de l'Assemblée, avec ça? Merci. D'abord, j'ai trop de respect pour les journalistes que vous êtes et toute la famille des médias, avec un grand thème, pour utiliser le terme mettre dehors. Parce que il est barque important de dire que les travaux d'une assemblée générale sont des travaux qui concernent les membres de l'assemblée générale. Donc, ouvrir les travaux d'une assemblée générale à la presse, nous avons considéré que ça ne devait pas se faire. Et ça ne va pas se faire, Inch'Allah, durant le monde internat. Non pas parce qu'on a quelque chose à cacher, parce que de toutes les manières, tout ce qui a été dit est public. Et tout ce qui a été dit peut vous être... mais nous considérons que les travaux d'une assemblée générale concernent les membres de l'assemblée générale. Et par la suite, nous sommes à votre disposition, aussi bien le Methadef que les membres de cette honorable assemblée, pour répondre à toutes vos questions. Donc, à aucun moment, on se permettrait de mettre à la porte quiconque. Vous êtes chez vous. Je pense que depuis ce matin, vous avez été très très bien reçu au niveau du centre de Sidi Moussa, et nous continuerons, Inch'Allah, à avoir beaucoup de respect et beaucoup de gratitude pour le travail que vous êtes en train de faire. Maintenant, pour revenir à ces deux petits messages que nous avons voulu transmettre, effectivement, pour terminer sur une note on va dire, d'humour et de moralité, j'aime beaucoup cette expression de Nelson Mandela, qui dit que je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. وإحنا رانا في هذا النطاق، احنا رانا في جمعيه رانا نخدموا لتطوير الكره الجزائريه، ونتمناو باش يعني الغلطات تاعنا نتعلموا منهم. اما بالنسبه لو دوزيام اسمح لي باش برك بور لو كومونتي، هذه وين رانا نشوفوا كلكو كلو. Et on voit le marteau qui tape sur celui qui est droit. On tape toujours sur celui qui est droit. Les tordus, généralement, on les laisse tranquilles. Après, je laisse chacun faire les commentaires. Shukran. السلام عليكم. كمال مهوي تلفزيون نهار. بالنسبة للحصيلة المالية اللي شفناها لأول مرة سربت يعني عبر نقولوا وسائل الإعلام وحتى مواقع التواصل الاجتماعي النشافت، وحتى ربما كان عليها كلام من المتحدثين يقولوا باللي أنه أهم النقاط اللي فيها هو ارتفاع كتلة الأجور بالنسبة للعمال وحتى للطاقم الفني. في هذه النقطة سي خير الدين زتشي، ما هو تعليقكم على كل ما يقال حول الحصيلة المالية، وأنه الفاف راهي تعاني في أزمة، وأنه أموال الفاف راح تستنفد في العام القادم؟ واش تقدروا تقولوا لنا على هذه النقطة؟ اولا شكرا سي كمال. اولا انا نهني ونريح كل الاسره الاعلاميه وكل شعب جزائري بان يعني من الناحيه الماليه الاتحاد الجزائري لكره القدم في احسن ما يرام. لازم يعرف العام والخاص بان كما تفضلنا به في جدول الاعمال نتاعنا، بان لما لحقنا الاتحاديه كانوا كما نقولوا احنا لي ديسبونيبيليتي، يعني الاموال اللي كانت على ديسبوزيسيون دو لا فيدراسيون اللي خلاوها المكتب الفيدرالي السابق كانت 650 مليار سنتيم. احنا منذ المجيء تاعنا زدنا في الميزانيه هذه، زدنا في لي ديسبونيبيليتي اون تيرم دو بلاسمون، زدنا 125 مليار. لأن اليوم au 31/12/2017 لما كملنا l'exercice comptable ولات لا ديسبونيبيليتي تاع الاتحادية 775 مليار. دونك ماهيش يعني قيمة مالية صغيرة باش تخلي يعني الناس تقول هذا الشيء. أما الناس اللي تحكي على الأجور، الناس تحكي على الأجور، vous savez c'est très simple. أنا نقدر ندير حاجة سهلة، نجمدوا كل لي زاكتيفيتي تاع لا فيدراسيون اي اون باي بلو اوكان سالير، نحيو كاع الاعضاء تاع المديريه الفنيه، نجيبوا ناخب وطني ب 15 مليون سنتيم، ونخفضوا من ميزانيه الاتحاديه.
هل ترى هذا هو الهدف نتاع اتحادية؟ تطوير الكرة في الجزائر يتطلب كفاءات ويتطلب ناس تعمل. اليوم لازم تعرفوا باللي غير في المديرية الفنية كاين أكثر من 20 تقني يعمل في المديريه الفنيه. هذا الناس لازمهم يخلصوا، لازمهم كما نقولوا ينشطوا. كاين، ولهذا احنا نقدر نقولوا بان الاجور والمصاريف على حسب كما نقولوا احنا لو تو داكتيفيتي نتاع الاتحاديه. ولهذا احنا الجزائر بلد الله يبارك كبير، ولا حبينا نديروا ونردوا الجزائر المكان نتاعها لازم تكون لاكتيفيتي دو لا فاف تكون اون اكتيفيتي ريش باش ان شاء الله اي لا ريشيس دو لاكتيفيتي اندوي اوتوماتيكمون دي ديبونس. ميرسي. بالصول. Nazim Bessoul Botola. Président, l'Assemblée générale s'est bien passée, donc on vous sent plus apaisé, peut-être avec les coups des franches. La première année du mandat a été difficile, on va dire vous avez dû déblayer. Quel va être le rythme des réformes ou des décisions sur les 3 ans à venir? Et vous avez utilisé des mots très forts en parlant d'ennemis de l'Algérie. Que prévoit la Fédération de faire contre tout ça? Tout d'abord, et je voudrais commencer par répondre à la deuxième question. Il est vrai que nous avons assisté ces derniers mois à une cabale et une campagne de déstabilisation pour dire que l'Assemblée générale va se passer, où il va y avoir je ne sais pas quoi, etc. Alhamdoulilah, les membres de l'Assemblée générale, que je remercie encore une fois, ont donné une véritable leçon à tous ces gens-là. Je dis ennemi de l'Algérie, parce que j'ai comme l'impression que nous avons 2 objectifs différents. باللي هما حابين يطوروا الكرة الجزائرية وحنا رانا هنا باش نهدموها. Quant à la façon de voir les choses, chacun a une vision. اليوم كاين مكتب فيدرالي اللي j'ai le plaisir de présider. Nous avons une vision. Elle peut ne pas être كما نقولوا حنا partagée par beaucoup de gens. Mais تقدر تقول لي راك غلط بالاحترام. وتقول لي تعطيني لا بروف باللي راني غلط، والله تعطيني يعني الطريق اللي لازم نتبعها. Mais pour faire dans le dénigrement gratuit, quand je vois sur des plateaux de télévision, quand je vois certaines personnes parfois qu'on invite sur des plateaux de télévision alors qu'ils ne sont même pas structurés au niveau de la fédération, ils n'ont même pas de qualité. J'ose pas les nommer parce que on ne doit pas les nommer, ils ne représentent rien du tout. Mais à la limite, quand quelqu'un a la qualité ou يتكلم نقدروا نسمعوا له. Mais quand quelqu'un n'a pas la qualité ou يتكلم على الأقل يتكلم بالاحترام. هذا ما كان. وحنايا اليوم il faut savoir que l'Assemblée générale a fait preuve de beaucoup de responsabilités en mettant la commission de l'éthique et en lui donnant le statut de commission juridictionnelle. واش معناه؟ اليوم la commission de l'éthique يترأسها un ancien magistrat en la personne de M. Abdelrahman Zouaoui. واليوم que l'Assemblée générale a donné le statut de commission juridictionnelle à cette commission de l'éthique. La commission de l'éthique, elle peut se constituer partie civile où elle attaque toute personne qui تقيس شرف أو يعني كما نقولوا احنا تقيس الشخصية تاع أي إنسان من هذه الجمعية العامة نديوه قدام المحكمة وقدام لا جوريديكسيون كومبيتونت باش يجي يفهم ويقول على الكلام تاعو. لأن ce n'est pas possible qu'on puisse répondre à chaque fois qu'il y ait des attaques يعني gratuites والله répondre surtout aux personnes qui n'ont pas كما كنت نحكي la qualité. C'est pour ça que je me réjouis de cette mise sur pied d'une commission de l'éthique et qu'elle soit une commission juridictionnelle, باش نعاودوا إن شاء الله نردوا la moralité un petit peu à cette discipline. Quant au coup des franches, c'est vrai que bon, on arrive à la première assemblée générale ordinaire avec une certaine كما نقولوا احنا crainte, non pas peur, mais crainte de devoir être à la hauteur
على hauteur des attentes نتاع اعضاء الجمعيه العامه. ولهذا الحمد لله اليوم الاشغال يعني نداروا في ظروف جد حسنه، وان شاء الله نتمنى باش العام الثاني يعني on va accélérer كما كنت تحكي on va accélérer la mise en place des réformes que nous comptons ان شاء الله apporter de la fédération. السلام عليكم، مرزق بوفيس، راديو البهجة. من بين نقاط الخلاف اللي كانت يعني كنا داولتها وسائل الاعلام فيما يخص الرئيس السابق راوراوا هي الفندق، توقيف اشغال الفندق، وتم التطرق اليها اليوم حتى بعد يعني اشغال الجمعيه العامه كان يقول نقدروا نديرهم الاثنين، يعني مراكز تكوين والفندق في نفس الوقت. واش كان الرد فيما يخص هذه النقطه بالذات؟ اولا لازم يعرف كما يقولون العام والخاص بان هذا القرار تاع نديروا فندق ولا ما نديروش فندق، نديروا مراكز تكوين ولا ما نديروش مراكز تكوين، قرار تاع الجمعيه العامه، ما هو لا تاع السيد خير الدين زكي رئيس الاتحاد الحالي لكره القدم، ولا قرار تاع السيد محمد راوراوا رئيس سابق. احنا واش قلنا؟ قلنا بان انشاء فندق في الظروف الحاليه ما هيش من مهام الاتحاد الجزائري لكره القدم. لازم تعرف بان في القانون الاساسي نتاع الاتحاد الجزائري لكره القدم في كما نقولوا احنا الارتيكل 1 الاتحاديه جمعيه اللي المهام تاعها تطوير كره القدم، ماهوش انشاء كما نقولوا احنا دي بروجي دانفستيسمون. ولهذا الرأي تاعنا احنا كاتحادية وهو أن هذا المشروع تاع الفندق مشروع ماهوش يعني كما نقولوا احنا يمشي في إطار تطوير كرة القدم. والدليل على ذلك أن حتى الاتحاد الدولي لكرة القدم والسيد فيرون اللي جاء يعني مؤخرا للجزائر وهو المتكلف بالتطوير تطوير الكره في افريقيا بالنسبه للفيفا، يعني صدقنا في هذا الطريق. ولهذا هو ايدونا وقالوا لنا يعني احنا نمشيو معكم 100% اذا ما مشيتوا في تاسيس هذه المراكز تكوين. وحنا اليوم باش عندنا حاجه بالتكوين. اليوم رانا نشوفوا بان الفنادق اللي كاين في العاصمه راهي فارغه. نقدروا غدوه نروحوا نبنيو هذا الفندق. احنا لما جينا في 2017 الفندق كان مازال ما تبناش، دارت غير ليتود بور 1 مليون دولار. انا نمشي نبني الفندق لازم لك 24 ولا 36 شهر باش تبنيه. نهار يكمل في اخر 2018 ولا اخر 2019 دون لو كونتكست اكطويل نتاع لو كونتكست ايكونوميك اكطويل. انا نشوفوا بان فنادق 5 نجوم راهي عام كامل فارغه، ماشي رايحين نصرفوا 600 ولا 700 مليار سنتيم. دونك كل الحصيله تاع اللي راهي مخبيه تاع الاتحاديه في فندق اللي ما نعرفوش كما نقولوا احنا لو روتور دانفستيسمون تاعو. أنا نقول بأن إنشاء مراكز تكوين في ربع مناطق الجزائرية اللي هي الجنوب والشمال والشرق والغرب البلاد يعني مشروع راح يكون أحسن من هذا الفندق. وحتى هذا المشروع تاع إنشاء مراكز تكوين راح إن شاء الله نعقدوا جمعية عامة استثنائية اللي رايحين إن شاء الله نعرضوها لأعضاء الجمعية العامة وهم اللي رايحين يصادقوا ماهوش رئيس الاتحادية. Salam alaikum, président. Lorsque vous étiez élu, Cézatché, vous avez beaucoup insisté sur la relance de la DNCG, sur le fair play financier. Quand est-ce que ça va se faire? Parce que ça vous avez tardé à mettre en application vos projets, on dit. Et deuxième question, c'est possible sur le vote à main levée des bilans, alors qu'on dit qu'il faut un vote à bulletin secret. Est-ce que vous pouvez vous expliquer sur cette question? Ok, donc en ce qui concerne le mode de scrutin, jusqu'à présent, vous êtes assez ancien pour savoir que toutes les assemblées générales ordinaires de la fédération se sont déroulées à main levée.
Donc à partir de là, nous sommes dans la continuité et nous sommes dans un espace démocratique où حتى الناس اللي حابين يصوتوا ضد التقرير الأدبي أو المالي من حقهم. اما احنا رايحين نشوفوا يعني les décrets au niveau du ministère de la jeunesse et des sports pour voir si au niveau des assemblées il y a une obligation de faire et de passer à un mode de scrutin à bulletin secret. Si c'est le cas, nous allons nous conformer à la réglementation. Si ce n'est pas le cas, nous allons poursuivre, c'est-à-dire ce mode de scrutin utilisé jusque-là. Quant à la DNCG, effectivement, j'en avais beaucoup parlé et aujourd'hui, les contours de cette direction sont tout à fait prêts. Maintenant, il faut savoir, وانا قلتها عديد من المرات في الحالة اللي راهم فيها الفرق المحترفة, le but de mettre en place la DNCG pour taper sur la tête de ces clubs n'est pas la solution. Nous considérons que cette direction du contrôle de gestion est une direction qui va accompagner les clubs. Il va accompagner les clubs à aller vers le fair play financier. Il faut savoir encore une fois que nous avons eu une année perturbée, la première année, une année difficile avec, je ne vais pas revenir sur tous les événements que nous avons subis, mais je peux vous assurer que c'est une des priorités de la fédération et nous espérons, Inch'Allah, la concrétiser durant cette deuxième année de notre mandat. محمد يزيد جماعة من قناة الجزائرية. أولا نبارك لكم المصادقة على تقرير الأدبي والمالي بريزيدون. شفنا دانييرمون بعض الانتقادات اللي أولا كانت من بعض رؤساء الفرق أو ممثلي الفرق، مثلا سيد عبد الحكيم سرار اللي حمل المسؤولية الاتحادية في قضية لعب اتحاد العاصمة ومباراة كأس الكاف في ملعب سجويلية وليس بولوغين. أما ثانيا هي قضية تسريبات بعض الوثائق اللي شفناها مؤخرا، من بينها مثلا لي صالير تاع او عقد لوكاس الكاراز المدرب الاسباني، اي اوسي لو رابور تاع لو ديليغي ماتش فيما يخص مباراه شبيبه القبائل ومولوديه الجزائر في كاس الجمهوريه. دونك اولا بالنسبه لمقابله الكاس ما بين شبيبه القبائل ومولوديه الجزائر، يعني والاشياء المؤسفه اللي صارت في ملعب شهيد حملاوي، وحنا على كل حال من هذا المنبر دائما رايحين نحاربوا هذا العنف اللي راهو كاين في الملاعب بكل صفه نتاعو. لازم تعرفوا بان اذا يعني طولنا وخاصه في لا كوميسيون دو ديسيبلين باش نتريتيو هذه القضيه، سيتي اونيكمون بور فير توت لا لوميير. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons tous les rapports, que ce soit les officiels, que ce soit les rapports à la sécurité. باش ان شاء الله يكون عندنا كل المعطيات والقرارات ان شاء الله راح تاخذها يعني لجنه الانضباط يعني بكل حريه. لأن il faut savoir que لجنة الانضباط c'est une commission juridictionnelle indépendante ما يحكم فيها لا رئيس الاتحادية ولا رئيس رابطة ولا رئيس واحد آخر. وهذا الناس c'est des juristes qui traitent les dossiers en leur âme et conscience. وإن شاء الله يعني رايحين ياخذوا القرارات اللي لازمها تكون، وإن شاء الله تكون قرارات صارمة، لأن محاربة العنف هذه ماهيش غير مشكل الاتحادية، مشكل سي يزيد اللي هو صحافي، كل الصحافة، مشكل رؤساء الفرق، وحتى يعني كل الجمعيات اللي ينشطوا عبر القطر الوطني، لأن هذه الظاهرة تمس كل الأصناف وكل الولايات. بالنسبة للمشكل نتاع قلت لي اسمح لي les fuites à les documents, vous savez, lorsque nous envoyons à tous les membres de l'Assemblée générale des documents qui sont le bilan moral et financier, nous ne pouvons pas, c'est-à-dire contrôler à qui sont donnés. Ce sont ce qu'on appelle des documents qui deviennent du domaine public. Et à partir de là كل واحد يقدر يعني يخزر فيهم ما كان حتى مشكل. اما بالنسبه il y avait une troisième question.
بالنسبه للديكلاراسيون تاع مسيو سرار سانسيرمون انا مع الاول جو ليزافي با كومبريز باسكو لازم تعرفوا بان on a profité de la présence d'un délégué de la CAF مع السيد رضا عبدوش لما جاء هذا الديليغي نتاع لا كونفدراسيون افريكان دو فوتبول باش يروح يومولوغي لي ستاد نتاع سطيف وتاع قسنطينه طلبنا منه باش يومولوغي ايغالمون لي ستاد نتاع الفان اوت وبولوغين لما مشى كانوا فيها دي ريزيرف احتيازات اللي ما سمحوش باش يعني المباريات تاع كاس افريقيا تاع العوده نتاع اتحاد العاصمه باش يتلعب ثم اغتنموا الفرصه يعني اداره اتحاد العاصمه كتبت الملعب 5 جويليا وعطاوهم التسريح باش يلعبوا ثم وحنا لما شفنا بان يعني والامين العام لما شاف بان كان مشكل تاع شباب بالوزداد قدمنا طلب الاتحاد الافريقي لكره القدم وقلنا له اكسبسيونيلمون اوتوريزينو باش تلعب هذه المقابله كما Oui. D'abord, on a essayé de programmer le match à CRB Tchaker, où Tchaker n'était pas prêt. Donc il n'y avait pas de stade au niveau du centre pour abriter 2 matchs de Coupe d'Afrique. C'est par rapport à ça qu'on a sollicité la CAF à titre exceptionnel d'homologuer le 20 août. Pourquoi le 20 août et pas le 5 juillet? Parce que l'USMA, ils avaient déjà demandé l'autorisation au 5 juillet pour y jouer. Donc en plus, en 2018, le stade du 20 août, il a abrité 4 matchs internationaux. Alors que Bolloré, il n'a abrité qu'un seul match. On avait plus de chances de faire homologuer le stade du 20 août exceptionnellement pour ce match que le stade de Bolloré. On ne voulait pas prendre le risque de demander à la CAF d'homologuer le Bolloré. Donc c'est par rapport à ça qu'ils nous ont homologué le stade du 20 août exceptionnellement. Merci, monsieur le secrétaire général. Tu as posé Nordin. Bonjour, Asma Halimi Compétition. Monsieur Zachi, Monsieur Raourawa il a affirmé lors de l'Assemblée générale et il a affirmé encore une fois devant les médias par rapport à l'ancien sélectionneur Lucas Alcaraz que son affaire portée au niveau de la FIFA, la fédération va certainement la perdre. Est-ce que vous êtes aussi optimiste ou au contraire, est-ce que vous êtes aussi pessimiste ou au contraire optimiste? Écoutez, tout en respectant les déclarations de monsieur l'ancien président de la fédération, il me semble qu'il ne siège pas au niveau de la commission des statuts du joueur au niveau de la FIFA pour affirmer cela. Je pense qu'aujourd'hui, il y a effectivement une procédure qui est enrôlée au niveau de la FIFA. Donc, sans vouloir jouer au pessimiste ou à l'optimiste, on va tout simplement attendre que les décisions, et je peux vous garantir une chose, c'est que la fédération va défendre ce dossier bec et ongle, donc à partir de là, faire des déclarations de ce type ne font pas avancer forcément le dialogue pour lequel nous sommes. السلام عليكم وليد لاكال ستاد نيوز عندي سؤال فيما يخص قسم الجنوب هل يعني سيتم تجسيده بداية من الموسم القادم يعني 2018-2019 أم اللي بعده وايضا كيفاش راح تكون يعني هل حيكون في قسم ما بين رابطات او في قسم الثاني هو وما تشوفوش انه هذا راح يصعب ايضا انشاء قسم جنوب راح يصعب من مأمورية الرابطة ايضا يعني يكثر عليها ايضا نشوفوا يعني التنقلات الكثيرة وايضا اعمال العنف الاخيرة نظن حتى يعني بعض المناطق الاندية في الجنوب يعني هناك حساسية كبيرة مع العلم انه يعني حتى في ولاية ورقلة في رابطة ورقلة نشوفوا انه كاين حتى 5 أندية في قسم ثاني هوات وكلها يعني عندها حساسية يعني باش نكونوا صراحة. شكرا على كل حال على السؤال. ما يخفاكمش بان في المكتب الفيدرالي الاخير اللي انعقد يوم الخميس الماضي كنا تكلمنا على هذه النقطة وكلفنا يعني ان كوميسيون باش تمشي يعني تعاود تخزر في هذه المنطقه لان لازم نعرفوا بان خاصه الجنوب الغربي
الجنوب الغربي وين الرابطة مجمدة منذ رابطة بشار مجمدة منذ سنوات، ولهذا لازم إعادة النظر لكل البطولة نتاع الجنوب الشرقي والجنوب الغربي. ولهذا احنا على كل حال كلفنا يعني اون كوميسيون باش تمشي لهذه المناطق نتاع الجنوب الغربي، كل ما فيها تندوف وبشار والنعامه، باش نعاودوا ان شاء الله نتكلموا مع الرؤساء ومع رؤساء الفرق ومع رؤساء الرابطات باش نعاودوا نخزروا لهذا التنظيم. وما يخفاكمش بان ما نقدروش ناخذوا قرار اليوم باش نجسدوه للموسم المقابل. لازم دائما يعني القرار هذا اولا حنايا نعملوا عليه، نعاودوا نخزروا المنظومه الكرويه تاع كل تاع الاتحاديه، ومن بعد نصادقوا عليها في المكتب الفيدرالي ونمشيو للجمعيه العامه. لان علاش لازمنا كما نقولوا حنا دائما يكون ان بلس ان بلس ان، يعني اذا قررنا قرار اليوم ماشي لبطوله 2018 2019، راح تكون دائما للبطوله السنه اللي بعدها، باش نخليو يعني الفرق ما تكونش يعني كما نقولوا احنا مضطربه بهذه القرارات نتاع واحد اللي ما يكونش يستنى فيها حتى يولي يحبط ولا يولي يطلع بلا ما كسب يعني لو ميريت باش يطلع ولا باش يحبط. ولهذا لي كونديسيون نتاع لا كرياسيون دو نوفيل ديفيزيون doivent obéir toujours à la règle du N+1. Dernière question. Oui. فتح وشعلان تلفزيون النهار. سي خير زدتشي الان كنا نستمعوا لتصريحات السي محمد روراوه اللي قال فيما يخص موضوع الفندق. قال لك انا كانت عندي نظره مستقبليه، قال لك الازمه اللي تعيشها البلاد حبيت ندير حاجه باش ندخل تكون مداخيل الاتحاديه، وصرح وقال انه ارتفاع الاموال خزينه الفاف راجع الى عقود اشهاريه للمكتب السابق وليس للمكتب الحالي. واش ردكم على هذه التصريحات؟ اولا لازم تعرف بان العقود لما احنا لحقنا لقيناها ماشيه، ولهذا مانيش راح نلغي انا عقد نتاع موبيليس لانه داروا المكتب الفيدرالي القديم. احنا عندنا عقود avec des sponsors qui ont des échéances. Donc, nous sommes, كما قال لك, tenus de respecter هذه les échéances. وإن شاء الله رانا في حوار مع tous les sponsors باش إن شاء الله نعاودوا نجدوا مرة أخرى هذا la fin de ces sponsors ne va pas يعني comme ça arrêter toutes les ressources de la fédération. Donc il y a des contrats de sponsoring qui sont en cours. Nous allons bi'idhnillah renouveler le contrat avec Mobilis avec de nouvelles conditions peut-être, mais nous allons le renouveler et il y a d'autres sponsors pour cela. Donc من هذه الناحية إن شاء الله يعني كما قال لك الخير مازال للقدام والضوء مازال يشعل على كل الاجيال الجايه ان شاء الله. مش راح يحبس ضوء ربي اليوم. هذه اولا. ثانيا بالنسبه للفندق، انت راك تقول بانها اون فيزيون فيوتوريست. لا، انت راك تقول احنا على كل حال جاوبنا في الاشغال هذه. ما لا انا نجي ونقول اليوم انا نحوس ندير مشروع في الزراعه اتحاديه دوكا نروح نشري 1000 هكتار وندير مشروع في الزراعه، لان مثلا الزراعه فيها فائده. والله ندير مشروع في المناجم ونقول بان نردك للارتيكل 1 دي ستاتut. La fédération est une association qui a pour but de développer le football. وصلت على محمد الحبيب. شكرا. merci à nos amis journalistes. Merci beaucoup. On vous invite à un déjeuner في البلوك pédagogique. إذن نتوقف عند نهاية هذه الندوة.